Good morning guys. May nilagay ako na relay. Ito. Yun, yun. Binili ko guys sa Shopee. Kasi itong motor ko, Rose, yan, yan yung busina. Yun, itong nilagay ko, yan relay, yan Yun sa ilalim, pinabit ko kasi hindi matanggal yung bolt. Sinubukan ko lang guys. Temporary lang ba? Itong relay maganda. Kinabit ko ito guys. Parinig ko sa inyo yung sound niya guys. Ayun dati may kwan pa, may kwan ba na pwede mo mapa-sound. Ito guys. Itong una. Yan guys. Ang una yan guys. Ito. Yan. Una. Ito unang sa Shopee ko lang nabili. Yun ang sound niya. Yan narinig nyo? Ganda. Yun. Sa Shopee ko nabili. Yan. Narinig mo? Okay guys. Yan. Gusto mabilisan yung sound kusina mo. Yan. Yan guys, maganda. Ito maganda guys. So ngayon ko lang kinabit guys. Kasi kahapon lang dumating. Yan kahit na ordinary na musina pero magandang pakinggan yan yan guys yan guys ganda yan guys Rose yan guys Rose yung motor ko yan share and follow lang guys sa Saldis Palugdang Vlogs. Thank you.